ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। ओम गुरु सागत परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम जय गुरुदेवाय नमः। ओम विश्वकर्मणे नमः। नमस्कार दर्शक बंधु, मो वास्तुविद भागीरथी बिंधाणी मोर वास्तु संदेश चैनल को आपको स्वागत करुच्ची। जो दर्शक बंधु मैंने मोर ये वास्तु संदेश चैनल देखुंत ताकू लाइक और सब्सक्राइब करूँ जहाँफल उत्साह उद्दीपना बढ़ी रही। आज आम चर्चा करवा वास्तु अनुसार रोसई घर बा किचेन जहाँ आम कौच किचेन थिले आउ कौन थिले ताहा आमको खराब प्रभाव दे थाए एवं किचेन जदि कि रोसई घर जदि अग्निकोण नथिले ताहा कौन दे थाए ता आपन को दिग्दर्शन देवी और तार उपाय आपन को आज सम्मुखें उपस्थापन करी। देखो रोसई घर जोठी कि आम कौचे कौटी रखा कथा ना अग्निकोण रखा कथा हेले अग्निकोणटा कौटी ना आपणकर रहिला साउथ ईस्ट जहाँ को कहा जाए पूर्व ठारू दक्षिण मझिरे जो स्थान रही कहूँ आम कौन अग्निकोण। आ सी जगह कौन थाए ना अग्निर ऊर्जा वृद्धि थाए। जदि आम सेठारे जदि आम किचेन घर रखुचे ताहले तो वास्तु अनुसार ठीक, किंतु जदि वास्तु अनुसार थाई मध्य भी आपण को जदि परेशानी किंबा सेठे कौन हुए जदि परेशानी दौर बेसिकाली लेडीज मानू बा स्त्री मानू बेसी परेशानी दे थाए। जदि सेठारे कौन करथांतु ना आमे से जो तार जो प्लेट रोचे बा जोठी आमे जो चूल्हा बसौचे से चूल्हा तले जदि ब्लैक टाइल्स हो कि ब्लैक मार्बल जदि पकई थाए के पकई थांती ताहले कौन हुए ना लेडीज मानकर पाद जंत्रणा होता है। बुझीगला तो लेडीज मानकर कौन होता है सेठी जगह पाद जंत्रणा होता है। आउ लेडीज माने स्त्री लोक माने कौन होती सेठी कौन माने ऑल ऑफ सडन कौन होती से माने रागी जाती। आउ कौन हुए ना जदि वास्तुमत अनुसार थाई मध्य भी जदि एगुड़ाक थाई मध्य भी जदि ये सब जिन ग्रीन पत्थर रही कि जदि से ब्लैक टाइल्स रही कौन करेंगे ग्रीन टाइल्स हो कि ग्रीन मार्बल से पकईदेवे है। जदि आपणकर अग्नि कोण जदि आपणकर रोसई घर होती ताहले जदि ता तले जो आपणकर गैस चूल्हा बसौंट ता तले जदि आपणकर ब्लैक टाइल्स हो कि ब्लैक मार्बल जदि पड़ी ताहले आपण सेठी कौन करेंगे ना ग्रीन मार्बल्स बा ग्रीन टाइल्स से चूल्हा तले पकईबे। एक द्वितीय जिनस सब जिनस थाई जदि आपन को परेशानी आसूची कि लेडीज मैंने ये विव्रत होती ताहले आपण देखु से रोसई घरे आपणकर एडजस्ट फैन आपणकर अच्छी ना नहीं जहाँ किसी अच्छी से जिनस जो आप रोसई कर एभापोरेसन करके बाहर को फिंगुची ना नहीं ये द्वितीय जिनस। तृतीय जिनस जदि आपणकर रोसई घर अग्निकोण थाई मध्य भी जदि आपणकर कांथ है जदि कांथ जदि फाटीची है ताहले आउ ता सहित जदि अलिया आवर्जना जदि आपणकर रोसई घरे किंबा अग्निकोण अच्छी ताहले मध्य ये सब परेशानी आपन को देखा मिल। आपड़ सीना वास्तु अनुसार आपणकर घरटा करदे किंतु तार द्वितीय पार्ट है कौन आपड़ ताकू कौन करार अच्छी सफा सुतरा करके चिकन चाकन कर रखार अच्छी कहीं सेठी कौन हो आपड़ से कौन लक्ष्मी से कौन हो बास है अर्थात आपड़ जहाँ किसी रोसई करुँच सेठी कौन हो अग्नि जो प्रज्वलित हो कहीं से कहार स्थान ना शुक्रंकर स्थान है। शुक्र किए ना स्वयं लक्ष्मी तो से जगह को आप सदा सर्वदा रोसईवास सरलापर भी है से जगह को सफा सुतर चिकन गैस चूल्हा जो रही सब जिनस जो रहा आपणकर अईठा आवर्जना बासन फासन ताको सफा सुतरा करके रखिए नचेत ये सब परेशानी आप देखा पड़े। इटे कहली कौन जे आपणकर अग्निकोण रोसई घर थिले थाई मध्य भी जदि ये सब जिनस जदि अच्छी ताहले आपन को परेशानी आसुव आ जार अग्निकोण रोसई घर नाही ताल बड़ समस्या हम ताको तो बेसी परेशानी आसो। हाँ दर्शक बंधु ताकू बहुत परेशानी आसो कहीं से कौन होता है ना पीड़ाग्रस्त से देखा था मानसिक पीड़ा देखा दे था पीड़ा अर्थात मानसिक अशांति दुश्चिंता भितर से लेडीज मैंने गति करती कौन करी कौन ना मध्य कौन होता है ना परिवार मध्य भी अशांति सृष्टि होता है अशांति देखा दे था। आदि से जदि यही जो जिनस जदि अग्निकोण जदि रोसई घर न थाए ताहले कौन होती ना लेडीज मानू है बहु कष्ट भोगवा पड़ी थाए आ दरकार पड़े से भी है निजको निजे मध्य कष्ट दे था है
କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏଇଆ ଯଦି ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଷେଇ ଘର ନାହିଁ ତାହେଲେ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ସେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀଠାରୁ କିମ୍ବା ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ତ କେତେ କଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିନଥିବ। ତ ତାର ଛୋଟିଆ ଉପାୟଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ କିଛି କରିପାରିବେନି, ତ ସେଇ ଅଗ୍ନିକୋଣରେ କ'ଣ କରିବେ ହେଲା, ଗୋଟେ 0 ୱାଟ୍ ବଲ୍ବ ହେଲା, ନାଲି ବଲ୍ବ ହେଲା, ରେଡ୍ କଲର୍ ବଲ୍ବ ଗୋଟେ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି 24 ଆୱାର୍ସ ହେଲା, 24 ଘଣ୍ଟା ହେଲା, ଅଗ୍ନିକୋଣର ପୂର୍ବ କାନ୍ଥରେ ହେଲା, ଅଗ୍ନିକୋଣର ପୂର୍ବ କାନ୍ଥରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ଏ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲା ସମାଧାନର ରାସ୍ତା କିଛି କାଢ଼ିଦେବ। ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ କିଛି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। କାହିଁକିନା ସେଠି କ'ଣ କହିବାର ଥିଲା ଯେ ମାନେ ଅଗ୍ନିକୋଣରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଅଗ୍ନିଜନିତ ତଥ୍ୟ ମାନେ ତତ୍ତ୍ୱର ଜାଗୃତ କରିବାର ଅଛି। ତ ସେଠି ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା 0 ୱାଟ୍ ବଲ୍ବ ରେଡ୍ କଲର୍ ବଲ୍ବ ସେଠି ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ଉପସ୍ଥାପନା କରିଦେଲେ ବା ଲଗେଇଲେ। ଯାହାଫଳରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରୁ ହେଲା ଆପଣ ଟିକେ ରିଲିଫ୍ ମିଳିବ, ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ ରିଲିଫ୍ ମିଳିବନି ହେଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ରିଲିଫ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରୋଷେଇ ଘର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେଉଁଠି ବି ଆପଣଙ୍କର ରୋଷେଇ ଘର ଅଛି ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ରୋଷେଇ କରିବେ। ବୁଝିଗଲା? ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ରୋଷେଇ କରିବେ। ବେସିକାଲି ସେ ପାଖାପାଖି, କିନ୍ତୁ ନୈಋତ୍ୟ କୋଣ ଆଡ଼କୁ କେବେ ଆଣିବେ ନାହିଁ। ରୋଷେଇ ଘର ଯଦି କାହାର ଅଛି ତାହେଲେ ତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେବ। ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିବେ, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ତାର କ'ଣ କରିବେ, ୱାଶ୍ ବେସିନ୍ଟା ରଖିବେ। ବୁଝିଗଲା? ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଘରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇବେ ହେଲା। ଯଦି ଯାହାର କିଚେନ୍ ରୁମ୍ ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ନାହିଁ ହେଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଯାହା ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ସଦାବେଳେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଲାଗୁଥିବ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ରୋଷେଇ ହେଲା ତାହାର ଯେଉଁ ବାମ୍ଫ କିମ୍ବା ବାଷ୍ପ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ୍ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଉପର ଦେଇକି ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବ ହେଲା। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ନା, ଏହା ହେଉଛି ଉର୍ଜାର ଖେଳ। କାହିଁକିନା ଉର୍ଜାକୁ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଯଦି ଉର୍ଜାଟା ଭିତରେ ରହିଗଲା, ସେ ଉର୍ଜାଟାକୁ ଆମେ କାଢ଼ିକିରି ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗିବାର ଅଛି। ତ ସେ ଯେଉଁ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାକୁ ଆମେ କାଢ଼ିକି ବାହାରକୁ ଯଦି ଫିଙ୍ଗିଦେବା, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଏହା ସେଟେଲ୍ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ ଏ କଥା କହିଲି କ'ଣ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଚେନ୍ ରୁମ୍ ବା ରୋଷେଇ ଘର ଯଦି ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ଥିଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆଉ ରୋଷେଇ ଘର ଯଦି ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର କ'ଣ ପ୍ରତିକାର କରିବେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ାକ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବେ, ଯାହାର ଯଦି କିଚେନ୍ ରୁମ୍ କିମ୍ବା ରୋଷେଇ ଘର ଯଦି ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ନାହିଁ, ସଦାସର୍ବଦା କ'ଣ କରିବେ ନା, ଗୋଟେ କାଚର ସବୁ ବାସନକୁସନ ସଫା ହେଲା ପରେ ରାତିରେ ଶୋଇଗଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଏକ କାଚ ଗିନାରେ ଗୋଟେ ଫିଟିକିରି ରଖିଦେବେ ହେଲା। ଫିଟିକିରିଟାକୁ ରଖିକି ତାକୁ କାଚ ଗିନାରେ ଫିଟିକିରି ରଖିଦେବେ। ସେଟା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି ବା ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ଅଛି ତା ପାଖରେ ରଖିଦେବେ ହେଲା। ତା ପାଖରେ ରଖିଦେବେ ସଫାସୁତୁରା କରିକି, ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ କରି ତା ପାଖରେ ରଖିଦେବେ। ତା ପରଦିନ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଉପରେ ତାକୁ ଟେକିଦେବେ। ଆଉ ଥରେ ସେମିତି ପ୍ରତିଦିନ ଏଇପରି ଯଦି ବେସିସ୍ରେ କରିବେ, ତାହେଲେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଏଠୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଏଇ ବାଟଟା ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ବେସିସ୍ରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଅଗ୍ନିକୋଣ ଆଡ଼କୁ ରୋଷେଇ ଘରଟା କେତେବେଳେ ବି କେବେ ବି ହେଲେ ପଇସା ପତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ହେଇପାରୁନି, ତାହେଲେ ସେ ପଛରେ ସିଫ୍ଟ କରିବେ ହେଲା। ତ ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋର ଏଇ ବାସ୍ତୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସେୟାର ଓ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।